Ayan, shower out sa inyong lahat. London to yung Felicitas Rodrigo. From Daras Duras, nagpintas sa Nicolas, Pilipinas. My home, my pride. Thank you. Kahit yung kanta ako kat kinumpos lang, tinong mo kambiyang katawan makibibiyang. Anyaman dagiti mabanggit mo nga lugar, nagnagan katawan iti kinalaman. Kaya patnubay ng mga magulang, kaibigan, at isa man ang gobernador. Ay kailangan ipukun ko nga irugi dagiti barbaryo jay ilimi San Nicolas, my home, my pride. Siyempre irbik ijay baryomi sityo pugo sa Pilipi West na dumduma nga baryomi ta adda muging na adda pay karabukob na. Mapantay yung jay sa Pilipi S ijay yung makita iko agpay dagiti turista. Agpadaya tayo agpaamyanan abagatan malilyon ijay malilyon iti pagnaan bago ka mapanilino agapo ka sa Pilipi. Agsubli tayo jay kamindorwan kalano tiyanta baka malipatan kat sandakton nga palabasan nagawid na. Apan tayo jay kamanggaan Santo Tomas Kabuluan datatay kung kunadan nga 5C ijay ilimi nga San Nicolas nagpintas. Pakasta tayo matan ako ijay salpad San Isidro Bensica. Dalumpi na shout out ka dagiti pamilya nga suyat. Sa tayo mapan ijay asidig itirang tayti ambaywang San Rafael is West Centro kung kunada ada pa jay subul iti maysa. Natabo malasiw tayo jay karayan mapantayon ijay kabin malayan dita ak edi nga nagyan din giskwilan na jay rin aro kasaratan kung kunada ijay asidig ti Campus Santo aso apan jay nagkaisa San Roque. Bago tayo mapanjay tayo agsubli tayo pa ijay Poblacion West S Burgos siyawarakin ni antik nga hobita alam pa. Apan tayo ijay banda abagatan Siblot San Jose Fianza. Sa tayong mutin agpakasta ijay bumanda iti daya kabitnungan. Apan tayon ijay Santa Maria Wiscan S adda amok dita pamilya Lusano kabitnungan kalaukan. Shout out din nagpa-shout out dita babataga kalaukan kanu isuna daytoy nga San Nicolas ket napintas nga talaga masapul lang ti adu nga ag imbesti tata no ti kasta mapapintas ti turismo da. Amuyo ba dito Santa Maria ada iti napintas nga falls dita napanak mag-idi egis eskwela nak dita nagnag na kami nagadayo lipit sa tinagan na. Siyempre mapantayo di maliko tata ta iso ti dinay dayo dagiti turista. Adun ti improvement nga makita iso nga kanayon nga sikat no agreels da. Siyawarot kada kayo amin dita taga maliko lumigsay jay no iba Biskaya ada antik dita shout out ada pay bati baryo nga sa antay na banggit dakasan baka inton agawid tayo kehantingan datayo pasensya no ada nalipatakngan baga nga baryo ti ili San Nicolas. Siyempre shout out datay mayor tayo ni Madam Apermisias.